For today's video mga kapar, uban ni ninyo sa adlaw nga Domingo. Pagkabuntag sa Domingo no, pag humana mong pamahaw ni larga na dayon mi unya ni hapit mi diri sa merkado kay Domingo gani mao nay tingtabo diri sa Sagbayan. Adto mi karon sa balay sa kong ate no adto sa Villaforte kanami buhaton didto anya. Before may mo adto didto mo tong ni hapit sa mi diri og sudanon pang paniudto. Grabe ka fresh ang mga tinda diri aba sa Domingo. Usa pa nas pinakanindot og kung manabo gani og Domingo kay kinadaghanan jud kang kapilian mga presko uban brato uban mahal pero carry ra. Sa kadaghan-daghang display no maglibog na jud kag asa imong paliton ani nila pero ang problema kwarta kay watay kwarta kayo di man ta kapalit ani grabehan natay kilawon diri ano klase-klaseng mga kilawon mga sea grapes mga lukot ug uban pang klaseng mga isda napapoy mga chinilas nga brato ra tag 100 na ginamos na idaghan basta gyud kinadaghanan yan naputay mga isda diri sa bato nya mo tong napalit ra may niglato gamay unya diri namili na mga boss amo diri og mga chinilas nga tag ubay-ubay pud ang manabo diri ano kay nagtagbo man gud ng taga Clarin, taga Danau, taga Nabanga nga side nga duol-duol sa Sagbayan ug sa Carmen pod ug dapit pod sa Katigbian mga lungsod amin mga barangay bitaw nga duol-duol ra ang merkado diri sa Sagbayan kaysa sa ilang mga merkado sa ilang lungsod ana. So diri nga part na malit pud mi diri og prutas no so una na mo gipalit diri kay katudjong Indian mango kay labong brato ra ba nya na daghan maglibog lay kas kadaghan nya pag humanipay pod meaning siniguelas no so makita to diha nga klase-klase jud ng mga prutas na tanan kay human naman mi isdaan og sa prutasan diri na pod mi sa lamasan kay lisod pud kay magluto ta or magkilaw ta nga way lamas wa na jud pud nay lami og puros ra isda wrong pag human na magpamalit mo to ni hapit sa mikadiyot diri GG kay mukaon nagikuno re mo ate og kanang halo-halo syempre na apel pod mi so mo to pagkataod-taod ni biyahe na mi mo ni naglakaw na mi ni padung sa ilaha kay sila ra gipasod na mo sa motor I mean ang amurang mga driver among gipasod sa motor nga wala na lang minisakay nagbaktas lang mi diri ano pagkataabot na mo syempre gilihok ni nato largo ni atong kilawon na atay lukot na atay guso na pud tay kinasun diri nga napalit nga tuway kaya tuning sa babon para tay kinilaw og sinabaw the best gini ngani nga food trip basta Domingo kay namo gidaghang baligya ingani nga mga brato ra pud ba makapalit ra pud ta ginagmay so di ana nga part no kay gahiwa na ko naglamas para sa sabaw nga kinhason or sabaw nga tuway kay may request ni ate no so mao to diri nga part nagluto na ta diri ra mi sa sud nagluto kay sa gawas grabe ka hangin sa moto ato na nang gisa diha ang mga lamasan sa kinabuhi unya atong gipamekos-mekos og pag-ayo para muhumot ka ayo kining mag-food trip usa po nis banding no mga igagaw no kay syempre kami tanan diri hilig man jud pud migkaon kay dili ra pud maklaro sa lawas di ba char so after ana later on pag humana mog pag-andam nga tug migkadiyot kay sayo pa man ya pagkamata na mo to mao na ni akong giingon nga mangaon na taninyo diri dapita pag humagkaon sa pangpaniud to na nga